اوله جمله کله چې زه ماته ووایه Tell me when you go. Tell me when you go. پرېږده چې زه پیسې ورکړم. Let me pay. Let me pay. پرېږده چې زه پیسې ورکړم. دا واخله. Take it. Take it. دا راکه. Give it. Give it. دا پسو دی. How much is this? How much is this? صبر ولره. How patience. How patience. ما ته یې رایاد کړه. Remind me. Remind me. موږ مسلمانان یو. We are Muslims. We are Muslims. هیڅ کله تسلیم نشي. Never give up. Never give up. دا مې د مور لپاره واخیسته. I bought it for mom. I bought it for mom. ته منافق یې. You are hypocrite. You are hypocrite. د غرمې ډوډۍ دې وخوړه. Did you eat lunch? Did you eat lunch? اندېښنه مه کوه. تشویش مه کوه. Don't worry. Don't worry. هغه تلاشي کړه. Check him. Check him. دومره ډیر نه. Not much. Not much. هغه به سبا راشي. He will come tomorrow. He will come tomorrow. Tomorrow. هغه به سبا راشي. د دې موبایل قیمت څو دی؟ How much is this mobile? How much is this mobile? دا موبایل په څو دی یا د دې قیمت څومره دی؟ غورې مه کوه. Don't brag. Don't brag. ډوډۍ یخیږي. Meal is getting cold. Meal is getting cold. زه نن ورځ مریض یم. I am sick today. I am sick today. ته به وغورځې. ته به ولویږې.
You will fall. You will fall. دا دې چیرته واخیسته؟ Where did you buy it? Where did you buy it? ناوخته نه کړې. Don't be late. Don't be late. په دغه لار راشه. Come this way. Come this way. ماته دعا وکړه. Pray for me. Pray for me. دا خو ډیر لوی دی. It is too big. It is too big. آیا ته هغه پیژنې؟ Do you know him? Do you know him? ستا سره ماتې روپۍ شته؟ Do you have change money? Do you have change money? بیا سوچ وکړه. Think again. پیسې دې وشماره. Count the money. Count the money. په ما باور وکړه. Believe me. Believe me. په ما باور وکړه. هغه مې تر ټولو ښه ملګری دی. He is my best friend. He is my best friend. دا ځای مې درد کوي یا دا ځای مې خوږیږي. It hurts here. It hurts here. دروغ مه وایه. Don't tell lie. Don't tell lie. ماته د شیدو چای راوړه. Please bring me milk tea. Please bring me milk tea. ماته د شیدو چای راوړه. بخښنه غواړم لږ ناوخته شوم. Sorry, I got late. Sorry, I got late. ستا مقصد څه دی؟ ستا څه مطلب دی؟ What do you mean? What do you mean? دلته په تمه شه یا دلته انتظار وکړه. Wait here. Wait here. زه په امتحان کې ناکام شوم. I failed the test. I failed
the taste. زه کومه نیوکه نه لرم. I have no objection. I have no objection. زه کومه نیوکه نه لرم. یو څه وخوره. Eat something. Eat something.